যতনো বেলায় হামবাই আশারামবাড়ি বিধানসভা কেন্দ্রনি নমিনেশন সাবমিট খাইনান বাদে সাবগাन थांनाय এবং আমি লগি টঙ্গরনি তিনি ব্লক প্রেসিডেন্ট অমিত ওয়াইটিএপি প্রেসিডেন্ট সাবিক তিনি ব্লক ভাইস প্রেসিডেন্ট সুবল সিং বাবু সুশীল বাবু দিলীপ বাবু খোকেশ বাবু অল লিডার্স गरी मथानि सिक्ला बदल टिप्रा मथानि वारियर्स जों थांनि दाबुक नरबुक नावरो गोबांमा जोंनि वारियर्स जों फैजाक सापर्टार जों फैजाक जोंनि टाइम स्लट 12टाव जों थांनि जरामा रमनाय अरन থেকে 20 থেকে 25 मिनिट नांनाय जों ठीक 12टानि 10 मिनिट आगेनो एसडीएम बा जोंनि एडीएम जे आरु बिनि अफिसार सार तक के जे जगह एसटी बुता दङ जगह टिप्रा मतन हयতো कैंडिडेट जे बड़ रखा पताका बटिने बरखाय যত কনস্টিটিউয়েন্সি মনো जों प्रार्थी लिनानै চেষ্টা खालायगोन 42 কনস্টিটিউয়েন্সি 42 কনস্টিটিউয়েন্সিनि फादारो पार्टी निश्चय একটা সিদ্ধান্ত নাহারি বড় ভোট দিনে আবো সাজাক